बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं डॉक्टर आसिफ, प्लास्टिक सर्जन। वेलकम टू आसिफ चैनल ऑन यूट्यूब। आज का हमारा टॉपिक बड़ा यूनिक है और बड़ा कंट्रोवर्शियल भी है। इसको एक सोशल डायलेमा भी है, ऐसी चीज़ें जिसको आप डिस्कस नहीं कर पाते और इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो हम एक कोशिश करते हैं कि आपको एक अच्छा सब्जेक्टिव इसके ऊपर एक ओपिनियन दें, एक राय का इजहार करें। आपको कोशिश करते हैं हम इसको समझा पाएँ और इसके साथ जुड़े हुए जो माशरती प्रॉब्लम्स हैं उनको हम ख़त्म करने की कोशिश करें। हमारा आज का टॉपिक है इरेक्टाइल डिसफंक्शन या सेक्सुअल डिसफंक्शन, या उर्दू में जिसको मर्दाना कमज़ोरी या क़ुव्वत बाह का कम होना के नाम से पुकारा जाता है। इसकी बहुत सारी शक्लें हैं। ये वो सिचुएशन है कि जिसमें एक मेल, एक मर्द अपना जिनसी ताल्लुक़ या सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के काबिल नहीं रहता, या कुछ उसका हिस्सा उससे इफ़ेक्ट हो जाता है, वो वैसे नहीं रहता जैसे वो पहले था। इसकी बहुत सारी फॉर्म्स है। ये पैदाइशी भी हो सकता है, ये हार्मोन से जुड़ा हुआ भी हो सकता है, ये डिजीज़ के साथ भी हो सकता है। हम यहाँ पे अपने क्लिनिक में सिर्फ उस वाले सेक्सुअल डिसफंक्शन या इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इलाज करते हैं जिसमें पीनाइल या पीनस की आर्टरीज या वेन्स डैमेज हो। हमारा काम सिर्फ उससे है। अगर उसके अलावा हार्मोनल प्रॉब्लम हो या कोई और प्रॉब्लम हो या नर्व्स का प्रॉब्लम हो तो उसके लिए अलग स्पेशलिस्ट हैं जिनकी तरफ हम फिर आपको या एक मरीज़ को अपना रेफ़र कर सकते हैं। अब इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं होता क्यों है? जितने भी मर्द हजरात 40 ईयर्स को क्रॉस करते हैं, ज़रूरी नहीं है 40 हो, कुछ कम कुछ ज़्यादा भी, तो जिस तरह आप लोगों ने सुना होगा कि जी दिल की रगें बंद हो गई या दिमाग की रग बंद हो गई, फॉलेज हो गया या हार्ट अटैक हो गया, इसी तरह पीनाइल फंक्शन भी होता है। पीनस के अंदर आर्टरीज और वेन्स होती हैं जो उसको ब्लड देती हैं, उसको इरेक्ट होने में मदद देती हैं, और इस तरह वेन्स है जो उस ब्लड को वापस ले जाती हैं। तो जिस तरह हार्ट में या ब्रेन में वो आर्टरीज बंद होती हैं, एग्जैक्टली उसी तरीके से पीनस के अंदर भी वो आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लग जाती है। ये ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में बहुत कॉमन है, ये शुगर के मरीज़ों में बहुत कॉमन है, या एक जनरलाइज्ड सारे जिस्म की रगें बंद होती है जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस एक प्रोसेस कहते हैं, तो ये भी हो, उनमें भी ये कॉमन है। और ये जनरली उम्र बढ़ने के साथ साथ ये मसला बढ़ता जाता है। 40 साल की उम्र के बाद तकरीबन 20% लोग इसमें से गुजरते हैं, और 50 के बाद तकरीबन 50%, और इस तरह हर 10 सालों के साथ इसकी शरह बढ़ती रहती है इस बीमारी की। अब इसको मालूम कैसे किया जाता है? एक तो ये कि हमें मरीज़ बताता है कि जी ये मसला पहले मैं इस तरह था, अभी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग गया, मेरा सेक्सुअल फंक्शन कम होता जा रहा है, इरेक्शन की क्वालिटी भी कम होती जा रही है और इरेक्शन का टाइम भी कम होता जा रहा है, या इरेक्शन होती ही नहीं है। तो हम सिर्फ इन मरीज़ों पे फोकस करते हैं और इनके हम टेस्ट करते हैं, इनके हम दिल को चेक करते हैं कि दिल में तो कहीं पे ये प्रोसेस नहीं चल रहा, क्योंकि अक्सर होता इस तरह है कि जो सेक्सुअल डिसफंक्शन है वो आपका पहला साइन होता है। आप बाकी ठीक होते हैं, भाग दौड़ रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है। तो सेक्सुअल डिसफंक्शन या इरेक्शन का ख़त्म हो जाना, पीनस का हार्ड ना होना, ये इस तरफ भी इशारा कर रहा है कि भाई शायद आपको फ्यूचर में हार्ट का या ब्रेन का प्रॉब्लम हो जाए। तो हम पहले उन तमाम चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसको मालूम करते हैं, दिल के हालात उसके कैसे हैं, अगर उसमें प्रॉब्लम है तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स है तो रेलेवेंट फिजिशियन की तरफ हम उसको रेफ़र कर देते हैं। पीनस के लिए एक ख़ास स्टडी, एग्जैक्टली जिस तरह हार्ट के टेस्ट किए जाते हैं जियोग्राफी, जिस तरह पीनाइल स्टडी भी की जाती है, उस स्टडी से हमें पता चल जाता है कि इसमें आर्टरीज में प्रॉब्लम है या वेन्स में है या दोनों में, तो उसके हिसाब से इसका इलाज किया जाता है। अब आज तक या हकीम इलाज कर रहे थे या बहुत सारे डॉक्टर हज़रात मिल के इसका इलाज कर रहे थे, लेकिन कोई एक स्पेसिफिक तरीक़ेकार, एक ख़ास तरीक़ेकार, एक स्ट्रक्चर्ड वो नहीं था। हम अपने स्क्रीनिंग पे ये कोशिश कर रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम बना लें और उस जो मरीज़ किया जा सकता है इलाज उसका स्टार्ट किया जाए या उसको रेफ़र किया जाए, जो नहीं हो सकता उसको साफ बताया जाए। जिस तरह मैंने डिस्कशन के स्टार्ट में कहा कि अगर आर्टरीज और वेन्स बंद हैं तो आप हमारे मरीज़ हैं, हम आपका इलाज कर सकते हैं। अगर इसके अलावा कुछ और है तो आप कहीं और पे जाएंगे, कहीं और जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट आपको रास्ता दिखाने का आपने कहा। बहरहाल हम ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। इसकी हम दो किस्म की ट्रीटमेंट करते हैं, कि इंजेक्शन थेरेपी होती है और एक
ویو یا ساؤنڈ ویوز یا شاک ویو تھراپی ہے. اس کی 2 طریقہ کار ہیں, آپ ان کو نیٹ پہ مزید بھی سرچ کر سکتے ہیں, بڑے پاپولر ہیں. ہم جو علاج کر رہے ہیں انجیکشن تھراپی, اس میں انٹرا کیورنس انجیکشن اس کو کہتے ہیں, پینس کی باڈی میں انجیکشن دیے جاتے ہیں, اس کو اینسٹھائز کر کے, درد کوئی وہ نہیں ہوتی. تو وہ اگر وینز لیک ہیں جو کہ رگیں واپس دل کی طرف جاتی ہیں تو اس سے ان کا علاج کیا جاتا ہے. اگر آرٹریز میں پرابلم ہے تو اس کے لیے ہم اپنی اس زمر مشین سے اس کا علاج کرتے ہیں, جس کو شاک ویو کہتے ہیں, کچھ ساؤنڈ ویو کہتے ہیں, لیکن ایکچولی یہ شاک ویوز ہیں. یہ مشین کیا کرتی ہے کہ اگر وہ آرٹریز بند ہو گئی ہیں تو ان کو شاک دے دے کہ یا انہی کو کھولتی ہے یا نئی آرٹریز بناتی ہے. تو یہ 4 سے لے کے 12 تک کے سیشن اس میں کیے جاتے ہیں, ہفتے میں 2 سیشن کیے جاتے ہیں. اس میں کوئی درد نہیں ہوتا, کوئی تکلیف نہیں ہوتی, آپ کو کوئی انجیکشن نہیں لگایا جاتا. یہاں پہ اپنے یاد رکھنے کہ انجیکشن والا سسٹم الگ تھا, یہ الگ ہے. اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اس کا ایک ہینڈ پیس ہوتا ہے جس کو ہم پینس پہ رکھ کے اور اس کو شاکس دیتے ہیں, جس میں پیشنٹ فیل کچھ بھی نہیں کرتا, اور تھراپی کے بعد آپ ہنستے کھیلتے گھر چلے جاتے ہیں, کوئی مسئلہ بھی آپ کو کسی قسم کا نہیں ہوتا. جب تھراپی ختم ہوتی ہے اس کے بعد تقریباً 6 ہفتے لگتے ہیں ان آرٹریز کا یا کھلنے میں یا نئی کے بننے میں. اس کا اپنا ایک اسکورنگ سسٹم ہے, وہ بڑا ٹیکنیکل ہے, ویڈیو پہ بتایا نہیں جا سکتا, لیکن جنرلی 10 یا اس سے کم اسکور کو برا سمجھا جاتا ہے جو ہم اسٹارٹ میں ایویلویشن کرتے ہیں, پر جانچ پڑتال جو کرتے ہیں. تو یہ آپ کو 2-4 پوائنٹ سے لے کے 10-12 پوائنٹ تک 20 سے اوپر نارمل سمجھا جاتا ہے. تو یہ آپ کو 2-4 پوائنٹ سے لے کے 10-12 پوائنٹ تک کا فائدہ دے سکتا ہے. کچھ ہمارے مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جو ویاگر اور سیلس کو بھی, جو گولیاں ہیں اریکشن کے لیے, اس کو بھی رسپانس دینا یا وہ ختم کر لیتے ہیں. تو اس مریض کو اگر ہم اس پوائنٹ تک لیں کہ وہ ویاگرا یا کوئی بھی جو ایکٹروجینک ڈرگ ہے اس کو بھی وہ رسپانس کرنے لگ جائے تو بھی یہ بڑی بات ہوتی ہے. کوئی جادو نہیں ہے. 60 سے لے کے 80% تک لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. 20 سے 40% جو ہے اس میں یہ کچھ پوائنٹ کا فائدہ دیتی ہے, بعض میں کچھ بھی نہیں دیتی. تو یہ ایک ریسرچ پروڈکٹ ہے. ہم پہلے ہیں جو اس صوبے میں, اس ملک میں اس کو لے کے آئے ہیں, اور ایک کوشش ہے اس کو, یہ ٹرائلز کے بعد جرمن مشین ہے, یہ مارکیٹ میں سب سے بیسٹ سمجھی جاتی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم 100 میں سے 60-70 مریضوں کو ٹھیک کر پائیں تو ان کی جان یہ ایسے لوگوں سے چھوٹ جائے گی جو آپ کو کشتے کھلا رہے ہیں یا آپ کو کوئی بھی ایک ایسی چیز دے رہے ہیں جو آپ کو فائدہ نہیں دے رہی. کیونکہ اگر آرٹری بند ہے, جس طرح ہم سب کو پتہ ہے, جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ دل کا بائی پاس ہی کریں گے آپ, دوائیوں سے دل کو نہیں کھول سکتا, اس کو کوئی نہیں کھول پایا. اسی طرح اگر پینائل آرٹریز آپ کی بلاک ہیں تو اس کو دوائی نہیں کھول پائے گی, اس کے لیے آپ کو یقیناً کسی نہ کسی سسٹم کا سہارا لینا پڑے گا. میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ شرمائیں نہیں, اعتماد رکھیں, اللہ نے ہر چیز کا علاج بنایا, ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں. ہم سے شیئر کیجئے, کھل کے شیئر کیجئے. ڈسکرپشن میں ہماری ای میل, ویب سائٹ, ٹیلی فون نمبر سب موجود ہیں. میں انتظار کروں گا, ہم سے رابطے میں رہیے, ہم فل کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ. میں ہوں ڈاکٹر آصف, پلاسٹک سرجن. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.